confused, tired, look at my pink eye. Mata merah. Kita jalan ngantuk banget. Capek. Jam berapa sekarang di sini? Jam 5? Jam 6? Oh, jam 6. I'm so tired. You got your phone, yeah? Si, señorita. Off you go, I'll follow you. Follow me. I need to follow you. Come on. It's so dark. It's so dark. Terima kasih ya. I've got my own. Look, tempat tidurnya mana? Where's the bed? In the other room. Oh, we've actually got a room again. I didn't think it was like this. Check the Ini bagus hotelnya. Bogota. Bagus ya? Yeah, Yeah. it's really pretty. Awesome. Oh, ini tempat tidurnya. Happy. And then there's a kamar mandi as well. Well, obviously. Yeah, kayak apartment. You're in here. There should be a balcony. There's a balcon. Oh iya, not balkon. Let me get this. Jadi kita di sini. Ini. Oh, sugar. Ini. Selamat pagi. Kita mau sarapan pagi. Sekarang jamku masih sama. Bilang jam 1 siang. Padahal mungkin kayaknya jam 7. Jadi ini sekarang kita di hotel lobby. Tempatnya cantik. Very modern. Flip. Jadi kayak di bawah situ ada bar-bar, ada subway, tempat makan, restoran, tempat sarapan pagi, ada tempat duduk. Not bad. Anyway, back to my view. Terus ini view-nya yang, ya, tentang lantai 2. Jadi ya, Oznya tanya tentang balkoni. Balkoninya nggak bisa dibuka, terkunci. Terus dia juga tanya tentang toilet. Cuacanya hari ini bagus ya, biru, hijau. Ini juga pakai baju hijau. Kayaknya bajuku terlalu terang ya. Aduh, kelihatan kamu. Hopefully they fix that balcony. Hopefully. Hola, amigo. Bajunya juga terang. We're all okay. Fix up my zips there. For now. Okay. Kita di lantai nomor. Ayo, nomor berapa? Nomor berapa? 10. Nomor 10. Pintar na. Full pertama di Bogota. Hari ini kita barusan jalan ke Hard Rock Cafe, tapi tokonya tutup, kafenya tutup, shut down. Padahal di websitenya bilang kalau mau beli kaos masih bisa, nggak ada sama sekali. Jadi sekarang Oz ajak jalan ke park, ke alun-alun. Bolivar. Tuh. Simon Bolivar. Kita
kita agak gimana ya, kan hari pertama jadi kita masih bukannya takut tapi hati-hati kalau ambil video sama vlogging di Bogota. Kata orang-orang agak bahaya, banyak bukan pencuri, maling, boh ya. Mereka jalan bawa pisau atau pistol, jadi harus hati-hati. But we are ready, let's go. Walk. We're at the lake. Jadi ini park yang paling besar di Bogota, ya? Yeah, in the central bit. Oh, yang di kota.